রণ গোতুতি যাবহনা মতে আনি দেরাইর তন গোতুতি যাবহনা কর ধরি পাশুছি রণ গোতুতি যাবহনা पठामी से जगह के तुम यदि पहुंची जीवो सकल पाप मोचन हे जीवो दुती ये मां केंता जगह एंता जगह ले केंता जाजी गो मामा मुई हल्का जानी छे के भाई से जगह के लोग माने जीवा लगी लक्ष लक्ष टंका खर्चा कर लेबी से जगह के पहुंची नहीं पारबार आज तुमका मी बिना मूल्य रे पठावा लगे जा मने जा मां देखो जुगो नहीं जा पिला हेले दुई इलेक्शन सरपंच छे सेरा केंता जगह जाइछो केंता जगह बाबू फणेन्द्र राजन फणा टेकिछन्ति फुफुकार शब्द गर्जन करन्ति फणेन्द्र राजन फणा टेकिछन्ति फुफुकार शब्द गर्जन करन्ति तार रूप देखि हेबु तार रूप देखि हेबु धन्य गोतुती जाबहन गोतुती जाबहन पहुंची जीवो से जगह रे अपूर्व सौंदर्य दृश्य बड़े तुमके देखा ए माय अपूर्व सौंदर्य दृश्य बरे कणा जगह मामा जानवर में कणा जगह तो सबला दृश्य बोले नहीं बुझी पारो कणा जगह सीन सीन ओहो से सिम बोले से मोबाइल ते वर्सन है सिम के जियो सिम सीन नहीं से गो बोले सीन माने तुमके का बोले बुझाबी बरे कणा से को चित्र विचित्र लागी छे और चंद्र सागपुरे अछि सेरा केंता सौंदर्य दृश्य जाइछ केंता कहि देखत एकादश मुंड 22 नयन हे 18 टी जिह्वा 6 गोटी कर्ण एकादश मुंड 22 नयन 18 टी जिह्वा 6 गोटी कर्ण से जगह के तुम जदी पहुंची जीवो से जगह रे 11टा मूड दिसुचे 11टा मूड दिसुचे 22टा आंख दिसुचे 22टा आंख दिसुचे 18टा जीभ दिसुचे 18टा जीभ दिसुचे आ 6टा कान दिसुचे 6टा कान मामू ओ से सौंदर्य दृश्य का जदी तुमर नेत्र पथरे दर्शन करि नेबो दर्शन करबो सकल पाप मोचन हे जो ए हो मां जाम को ही छे सेंटर नहीं बुआ है पार रेल लाइन पार हे जो रेल लाइन पार नहीं होना बॉयलर और मौत मिलु छे झाड़ बुझा हम इने रहे मनो नाग एकादश मुंड 22 नयन 18 टी जिह्वा 6 गोटी कर्ण 18 टी जिह्वा 6 गोटी कर्ण तार रूप देखि हेबु तार रूप देखि हेबु धन्य गोतुती जाबहन गोतुती जाबहन जिनिस माने तुमके देखा मामू
একাদশ মুন্ডে 22 নয় 18 জিবিয়া পরে 6টি কর্ণ তোর বড় দেখিছো কে নাই মা এন্তা পাপিলে ওঠা হ্যাঁ গো মামু যার 11টা মুড় আছে সে কেনতা সুছে গো তো থাবলা যার 11টা মুড় আছে সে কেনতা সুছে গো বলে কেনতা সুছে গো করকে হেড়ে তো কপর দেলা হান হচ্ছে হয় ভাই ছাতকা হে তুই সুইছে কবর দিলাম তো সুছে তোর এন্তাকে সুছে না সেটা ওরে বড় মরিচ হইতি বানা গো বাবু কেন মরিসরনি বলবার কেন মরিচর কই দেখো তো সে সৌন্দর্য দৃশ্যরে পরিচিত হইকি আছে বলে কেনতা আছে কই দেখো ফণীন্দ্র রাজন ফণা টেকিଛନ୍ତି হাই ফুফু କାର শব্দ গর্জন କରନ୍ତି গর্জন করନ୍ତି একাদশ মুন্ড 22 নয়ন হ্যাঁ 18টি জিভ্যা 6টি কর্ণ সে গটি কোন কই দেখো বলে বলিয়া করি ছকে গাড় সামনে অনন্ত শয্যা করিছন স্বয়ং নারায়ণ বিষ্ণু কৃষ্ণ করিছ তাঙ্কর পাদ সেবা করছন লক্ষ্মী লক্ষ্মী তাঙ্কর সাথে অছন সরস্বতী দেবী সরস্বতী দেবী ছ তৎসহিତରେ অছন সরস্বতী দেবীଙ୍କର বাহନ হଂସ অংশ আছে সপ্ত ফেଣି সর্প ঢাঙ্কুଣି ଦେଇକି ରଖିଛୁ ସେମାନେ ରଖିଛ সপ্ত ফেଣି সর্পর 7টা মুন্ড 7টা মুଣ୍ଡ কই ଦେଖ বিষ্ণুଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା 8টা আটটা লক্ষ্মীଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା 9টা 9টা ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ହଂସ বলে 10 11টা ହେଲା 11টা ମୁଣ୍ଡକେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଖରେ କେତେଟା ଆଖେସି 22টা একাদশ মুন্ড 22 নয়ন হয় 18টি জিভ্যা 6টি কর্ণ বলে কার কান আছে কার কান নেই না গো সপ্ত ফেଣି সর্পর 7টা মুন্ডকে দুই দুইটা জীব হেলে 14টা 14টা ହେଲା বাকি বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী এবং হংস হংস 4 জনকৰ 4টা 4টা 14 আর 4 কে কেতে ହେଲା 18টা ହେଲା 18টি জিভ্যা 6টি কর্ণ বলে কার কান আছে কার কান নেই না সে জায়গারে সর্প এবং হংসর কর্ণ নেই দিশবার এ মা সেমানে কারে সংসার কাম না কার সংসার কে গো মামা নাকা চলুথি নাকা সুসম মাত্র রন্ধ্র আছে ই রন্ধ্র বলে কাড়ে গো মামা কোনা কোনা হোল 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 এন্তা চকা চকা কান সে মানকর নাই ন বলে কেনতাটা আছে কা মাত্র রন্ধ্র কোনা কোনা গুড়ি ওটি আছে এরে হোল আছে মাত্র 3 জনকর 6টা কান সে জায়গারে দিশুছে কাহার গো বাবু বিষ্ণু লক্ষ্মী এবং সরস্বতী সরস্বতী সর্প এবং হংসর কান সে নেই দিশবা সেনে স্বয়ং রাধা লক্ষ্মী স্বরূপে বিষ্ণুঙ্কর পাদ সেবা করুছন জোড়া চলি ধরলে লগড়ুছন সে জায়গাকে তুমি যদি পৌঁছি ଯିବ হয় নারী জন্মরু পার হয়ে যাব नहीं हो माँ जाम को हिच्छे ना गो तो এখন দিন একা